पोकटा ए पोकर ही बहुत विष कहती काले ये जदि चाबी देला ठीक टाइम ट्रीटमेंट न हेले मुंडरे घा हो तार जी गोड़ अच्छी जी सालु बालु हो ठीक मुंडटा भी से भाया सालु बालु हम कहते ए जरी मोर डॉक्यूमेंट थिला नहीं तो देखो भितर कौन अच्छी भितर कौन अच्छी देख लो ए सुनो छता फुटे कांदुची एमा जंगल को आइजे पूरा आम जीवु कड़े जा जंगल पत्र तोड़िया जीवु किए किए जा चिया को भी नवा है से खेलानी सी भी बाहर की जीव तो चलो आम जंगल को जा आज आम को जहाँ जीव आम देखू को जंगल चलो रेडी चलो जीवा गुड़ गुड़ आस आस जल्दी जल्दी बाहर की आस आस जीवा छता आमे कुआडे जाउछे मिनी कुआडे जीवा आमे जीवु जंगल आगे किए चलची मामा चलची मामा नहीं एटा मम्मी मम्मी को मम्मी आमे जाउछु आम फुटबॉल फील्ड पहुँची गलु ना एटा जय जगन्नाथ साग मैंने आज आउ गोटे ब्लॉग को आपन को स्वागत तो आज मौसम किसी एमती अच्छी देखो चारिआडे पाखापाखि 9-10 बाजिला तथापि आज खरा ना सका हल्का हल्का वर्षा होता तो एबे मौसमटा बढ़िया अच्छी तो से आम पलि आसिलु जंगल को बुलाया देखो आम पछाड़े जंगल अच्छी बड़ जंगल ना केवल जो नर्सरीटा अच्छी से जीव आम कौन पत्र शाल पत्र तोड़ापी तो जो मैंने भी आम चैनल को नुआ आसी जाती तो वीडियो तले तले सब्सक्राइब बटन अच्छी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन टाक ऑन कर दिंतु ताकि जिते बड़े भी आम वीडियो अपलोड करूँ आपण पाखक फास्ट पहुँचो चलो मुझे जंगल भीतर को आग आग आसूसी चल 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 आग आग जी अरे ये पत्र देखे बढ़िया दिखी ये आग तोड़ा देख पत्र मुझे आईने ला तो नहीं ठीक ना पाकड़ी जी तो नहीं खली बनवा सब तोड़ मु तोड़ी पारे बेसी तुम आसिक ए सुनो आम पूरा छता फुटे कांदुची एमा जंगल को आइजे पूरा अरे देखो खाली ना को कांद ना टाउटा बेसी हो जाऊ माड़ खाइयो खाली कत कत माड़ ना मिनी को माड़ हो चले हमर निनी में पत्र तुड़ती देखो केमिति केमिति हां केमिति तुड़ा जाए फट फट ए हे छचरा पत्रटा हटा हेलगा भी हो हां गाबी हो खाली पत्र जदी गड़ी गला भात गड़ी गला तुण गड़ी गला चलो पत्र तो चली ये मो चिया कौन से सर्गी मुंजी ना फूलटा को कौन कर पको ताड़ी पकेला भाया हो देख कौन कर पकई सारा आ कौन करवा एपटे आगुआड़े तो ना सब कसी पत्र अच्छी यहाँ कौन कि असन गछ ना असन अर्जुन गछ अर्जुन सॉरी सब अर्जुन गछ गुड़ाक जो एटा टसर चाष करा हुए पाखापाखि फील्ड केते एकर हम मु अनुमान कही पारिनी पाखापाखि 3 एकर तो हो सब जगार एमती गछ सब लगा असन गछ सब ए टसर चाष हुए आउ किछि दिन पर चाष स्टार्ट हो मुझे गोटे पोक को देखिली जंगल जंगली पोक जगह ट्रेन भाया था ए कौन है आस आस आर बाट बुलिकी आस मिनी बुलिकी आस ए बाट बुलिकी आस से बटे बुलिकी आस फेरिकी जाओ जंगल भितर कखरम बोला और मु पोक देखी कहती ना ट्रेन लाइन पोक देख देखो मुझे मुझे पकईदेली गछ उपर था खोजिकी देखा यहाँ देखो यहाँ
এইଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ନା, ପାଖାପାଖି ଚାଖଣ୍ଡେ ଲମ୍ବା ହବ। ଏବେ ଛୋଟିଆ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖ ମିନି ପୋକ। ତ ଏଇଟା କିଛି ଆଜିର କାମ ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ନ କ'ଣ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ପତ୍ର ତୋଳିବା ପାଇଁ। ଟିକେ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଏଇନା ମାନେ ସାଇଡ଼ରେ ପାଖାପାଖିରେ ନାହିଁ। ଏଇ ପୋକ ଦେଖିବାରୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପୋକ। ସେ ପୋକ ଖୋଜି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପୋକ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ସେଇଟା ସେ ଦେଖିବାକୁ ଖୋଜିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ପଳେଇ ସାରିଥିଲାନି। ତ ଏବେ ଦେଖେଇବା ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜି ମିନିକୁ ହେଲା। ଚାଲ ଠିକ୍ ଥିଲା ଏମିତି ତଳ ଘରେ ଥାନ୍ତି କାହିଁ ପୋକ ନାହିଁ। କୋଉଠି ଅଛି କହୁଛି କି ଆଗୁଆଡ଼େ ଅଛି, ଆଗୁଆଡ଼େ ପୋକ ନାହିଁ। ଦେଖ କାହିଁ ଉଡ଼ା କାହିଁ ଏ ଆସ ଆସ, ଏପଟେ ଜୋର ପତ୍ର ଅଛି। ପତ୍ର ଏପଟେ ବେଶୀ ଅଛି ନା ନା ଖେଣ୍ଡିଆ ଗୁଡ଼ାକରେ କାହିଁ ପୋକ ଅଛି କୁଆଡ଼େ। ହଉ ଛାଡ଼, ପୋକ ଖୋଜିବାନି, ଏବେ ଖୋଜିବା ପତ୍ର ଖୋଜିବା। ହଁ ତ ପତ୍ର ଖୋଜି ଖୋଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ବହୁତ ଭିତରକୁ। ଆମେ ପଶି ସାଇଲୁଣି, ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତ୍ର ମିଳୁନି, ଠିକ୍ ଭଲ ବାଲା ପତ୍ର ମିଳୁନି। ହଁ ପୋକଟା, ଏ ପୋକର ହିଁ ବହୁତ ବିଷ। କହନ୍ତି କାଳେ ଏ ଯଦି ଚାବି ଦେଲା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନହେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଘା ହେଇଯିବ। ତାର ଯେତିକି ଗୋଡ଼ ଅଛି, ଯେତିକି ସାଲୁ ବାଲୁ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ମୁଣ୍ଡଟା ବି ସେଇଭଳିଆ ସାଲୁ ବାଲୁ ହେବ କହନ୍ତି। ତ ଏଇ ପୋକ ଯଦି କାହାକୁ କାମୁଡ଼ୁଛି ତ ତୁରନ୍ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେଶୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଭଲ କାମ ଦିଏ, ନହେଲେ ୟାର ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ବେଶୀ ପଡ଼େ, ବହୁତ ଖତରନାକ ପଡ଼େ। ଦେଖିଲ ପୋକ ତ, ପୋକ ଦେଖିଲ ନା? ହଁ ଠିକ୍, ପୋକ ତ ଦେଖିଦେଲ। ଆମେ ଦେଖ ଏତିକି ପତ୍ର ତୋଳିଛେ, ଆମେ ଯଦି ଆଉ ପତ୍ର ତୋଳିବାନି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେନି ହେଲା। ତମେ ଯେଉଁଠି ବସିକି ଦେଖ, ସବୁବେଳେ ପୋକ 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 ହେଲା, କେତେ ଦେଖିବ ତାକୁ। ହଁ ଏଇଟା ଦେଖ, ଭଲ କି ଦେଖ ଏଇଟା, ଯେ ତମେ ଦେଖିଦିଅ ଏଠି ହବ। ଡରୁଛ ତ କାହିଁ ପୋକ। ହଁ ଚାବି ଚାବି ହେଟା, ଆଉ ତାକୁ ଛୁଇଁବନି। ହଁ ଛୁଇଁଲେ ପୋକ ଚାବୁ କରିବ, ଆଉ ମିନି କ'ଣ ହବ? ଜ୍ୱର ହବ। କେତେ ବଡ଼ଟା କହିଦିଅ, କେତେ ବଡ଼ଟା? ହଁ ବାବା ପାଇଦେଲା। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ, ପତ୍ର ତୋଳି ସାଇଲୁ, ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ। ଦେଖେଇଲ ଟିକେ କେତେ ପତ୍ର ହେଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖ ବସ୍ତା, ଓହୋ ସରି ବ୍ୟାଗରେ ଏତିକି ଦିଶୁଛି, କିନ୍ତୁ ଖୋଲିଦେଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଦେଖାଯିବ। ଆରେ ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ଗଛଟା, ତାକୁ ବି ତୋଳିକି ସାରିଦେବ ନା। ଆଉ ନା ଆଉ କ'ଣ କହିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, ବାଏ ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।